अस्सलामुअलैकुम। साले दो उर्दू अदब। आज का नासिर कासमी की दूसरी फसल, इसकी तफहीम की तरफ हम आएंगे। रंग दिखलाती है क्या क्या उम्र की रफ्तार भी, बाल चांदी हो गए सोना हुए रुखसार भी। उम्र की रफ्तार भी क्या क्या रंग दिखाती है। बाल तो चांदी की तरह सफ़ेद हो गए हैं और गाल सोने की तरह पीले पड़ गए हैं। नासिर कासमी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दुनिया की बेसबाती का अहवाल बयान किया है, उम्र के बढ़ने की रफ्तार को बयान किया है। और अब देखिए, इसमें बयान तो बज़ाहिर उम्र का यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापे की तरफ चले जाना उसे बयान किया गया है, लेकिन हकीकत यहाँ पे शायराना अंदाज में उसमें ऐसा रंग भरा कि सुनते हुए कानों को बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। शायर कहते हैं कि उम्र की रफ्तार देखिए क्या रंग दिखाती है कि बालों में चांदी आ जाती है और चेहरे पे खून की कमी की वजह से सोने जैसा रुखसार हो जाते हैं। मतलब है कहने का कि दुनिया बेसबात है। यहाँ पे जो आ गया उसने यहाँ से आखिर अपनी दायमी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना है। वो चेहरा जो कि पहले सुर्ख और सफ़ेद था वो पीला और जर्द हो गया। वो बाल जो कि पहले काले थे, खूबसूरती की अलामत है, वो सबके साथ वो सफ़ेद हो गए। शेर नंबर 2 की तरफ आइएगा। दर्द के झोंकों ने अब की अब के दिल ही ठंडा कर दिया, आग बरसाता था कि दीदाए खून बार भी। अब की बार तो दर्द के झोंकों ने दिल ही ठंडा कर दिया है। पहली हमारी आंखों से आग बरसती थी। दीद आँख को कहते हैं, खून बरसाने को कहते हैं। शायर कहते हैं कि वक्त की रफ्तार ऐसी है जो कि हर चीज़ पे असरअंदाज होती है, हत्ता कि हमारे जज्बात भी इसी कैफियत से गुजरते हैं। पहले तो जब दर्द के झोंके आते थे ना, महबूब की तरफ से दर्द मिला है या हमें दौरा का कोई झटका लगा है, तो दिल ठंडा हो जाता था। तब ये होता था कि आंखें जो थी वो खून बार हो जाती थी, लेकिन अब दिल ही ठंडा हो गया। ये वक्त की तब्दीली है, ये वक्त का है सारा कि जज्बात और एहसासात भी कमज़ोर हो जाते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला जब भी हो, उसका नतीजा ये निकलता है कि पहले इंसान जज्बात के गुस्से में आ गया, कभी किसी और कैफियत में आ गया, लेकिन अब उम्र रफ्ता ने ये हाल कर दिया कि अब दिल ही ठंडा हो गया है। पहले खून बरसाती आंखों से आंख निकलती थी, लेकिन एक अब अजीब सोगवारी सी तारी हो जाती है, जिसका नतीजा ये है कि उम्र रफ्ता आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट शेर है, बैठे बैठे जाने क्यों बेताब हो जाता है दिल, पूछते क्या हो मियाँ अच्छा भी हूँ बीमार भी। अचानक बैठे बैठे दिल बेताब हो जाता है, ऐ मियाँ क्या पूछते हो, मैं अच्छा भी हूँ और बीमार भी हूँ। शायर कहते हैं कि जिंदगी में जो पेश आने वाले हालात हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और अगर कभी गम आ जाए तो उस सूरत में हम परेशान भी होते हैं। हालात का जबर असल में हमें इतना मजबूर कर देता है कि हमारा अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता। बज़ाहिर हम खुशबाश, लेकिन अंदर दिल में शिकस्त और रीस चल रही होती है। नासिर काज़मी इसी कैफियत को बताते हैं कि ऐ दोस्त क्या पूछते हो, मैं एक ही वक्त में बीमार भी हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। नासिर काज़मी ने यहाँ पर अपने हालात के हवाले से बयान किया है कि बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है जैसे हालात बड़े अच्छे हैं, दिल खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे कि बुरी हालत है, गमों की बरसात है, चनाचे जिस्म जो है वो बीमारी की तरफ बढ़ जाता है और अच्छे भले होता हुआ भी इंसान मरीज और बीमार नजर आता है। नेक्स्ट शेर है, सादगी से तुम न समझे
ترک دنیا کا سبب، ورنہ وہ درویش تھے پردے میں دنیا دار تھے۔ تم اپنی سادگی کی وجہ سے ترک دنیا کا سبب نہ سمجھے، ورنہ وہ درویش تو پردے میں بھی دنیا دار تھے۔ اب اس پہ آپ غور کیجئے گا، ہمارا مذہب جو ہے نا، مذہب اسلام، قطعاً ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا۔ رہبانیت اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں کہیں بھی رہبانیت کا نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے ہمیں تمام طریقے سکھائے۔ اس میں دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ شاعر نے یہاں پر ان افراد پہ طنز کیا ہے جو کہ بظاہر درویش ہیں لیکن حقیقت میں دنیا دار ہیں۔ لوگوں کو تو وہ اس بات کا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ دنیا داری انتہائی عجیب و غریب رنگ میں نظر آتی ہے، اور جو دیدہ بینا رکھتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تم تو اس کو سادگی سمجھے ہوئے ہو، لیکن حقیقت میں ایسے افراد درویشی کے روپ میں دنیا دار افراد ہیں۔ آخری شعر ہے، کس طرح گزرے گا ناصر فرصت ہستی کا دن، جم گیا دیوار بن کر سایہ دیوار میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصر، دنیا کی فرصت کا دن کس طرح گزرے گا، دیوار کا سایہ بھی دیوار بن کر جم گیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے ناصر کاظمی کی شاعری میں جو ایک اداسی کا عنصر ہے، اس کی واضح لہر اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حالات موافق ہوتے ہیں نا تو ہر طرف جو ہے خوشی کا موجود ہوتا ہے، کوئی داخلی و خارجی پریشانی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرصت اور فراغت کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے اندر کوئی حسرت ہو، کوئی محرومی ہو، کوئی غم ہو، تو وہی ایک ایک پل ہمیں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہم ہمیں دوران جو ہے اس وقت ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے۔ دیوار کا سایہ بھی دیوار کی طرح ہی جم کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی وقت گزرنے کا نام نہیں لیتا۔ وہی وقت جو کہ پہلے بہت تیزی سے گزرتا ہے وہ ایک جگہ پہ جم جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ شاعر کی یہ ذاتی زندگی کے غم بھی ہیں، شاعر کی زندگی میں جو موجود مختلف المیے ہیں اس کا اظہار اس میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو آپ نے اس میں پوچھنا ہے وضاحت طلب باتیں ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں اس کے بعد حاضری کے بعد آپ بتائیے، اور حاضری کے لیے اٹینٹیو ہو جائیے آپ۔